যাবো কার্যত মাথার চাপ চলে গেল, কার্যত তারা গৃহহীন হয়ে পড়লেন। এই পরিস্থিতি তারা কোথায় যাবেন, কিভাবে থাকবেন? তৈরি করে রয়েছে লোহার গ্রিল যেগুলি ছিল, সেই লোহার গ্রিলগুলি বাড়ির চাপে, বাড়ি হেলে যাওয়ায় বাড়ির চাপে ভেঙে গিয়েছে এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাদের ঘর বা ছিল সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে একেবারে এই আবাসনের নিচে চাপা ফেলেছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে এটা যদি কোনো মানুষ থাকাকালীন এই ঘটনা ঘটতো তাহলে হয়তো গার্ডেন নিচের থেকেও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতো, অনেকের প্রাণ যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে ছিল দেখাবো যে শুধুমাত্র বাড়ি নয়, বাড়ির যে পাঁচিল, সেই পাঁচিলগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে ছিঁড়ে গিয়েছে, সেই ছিঁড়ে যাওয়ার দাগও রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় পাঁচিল একদিকে পুরো ফেলে গিয়েছে। As we have got the information, construction company named Nagra Building Construction Limited, ঠিক আছে, having its office at Darajpur, Jamunanagar, Haryana. They have made an agreement for the repairing of this building and they are doing the repairing works. Most probably they try to lift the whole construction for repairing, and at that time the accident occurred. The total house got tilted. Now it rests upon a next door house. Fortunately, all the residents, they have been dislocated. They have been shifted out to some other residence. So there is no case of any human casualty, but loss of property, huge amount of loss. Mid-afternoon, to I'm the local MLA, Devobrat Devdas. ये हम लोग को भी पता नहीं कैसे हुआ। एक्चुअली ये बिल्डिंग हम लोग का थोड़ा सा लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट अभी जो चालू हुआ है लिफ्ट का काम, वो काम चालू हुआ था लास्ट 17 दिसंबर से काम चालू हुआ था, तो वो काम ही चल रहा था। हम लोग रेंट में चले गए थे, लेकिन बोला था कि 2 महीने में हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सामान कुछ नहीं लेके गए थे। सामान एज यूजुअल हम लोग का घर में ही है, कुछ भी नहीं लेके गए थे, सिर्फ खाने का बनाने के लिए सामान। अचानक दोपहर को सुने कि फोन आया कि आपका घर गिर गया है। हम लोग आके ऐसा देख रहे हैं। दोपहर 2-2:30 बजे तक हो गया। हाँ, 2-2:30 बजे तक हुआ है। टॉप फ्लोर अर्पिता बनर्जी पाल। ভাঙতে হবে, আর উপায় নেই, পুরো বিল্ডিংটাই ভাঙতে হবে, উপায় নেই। দাদা
पूरा सुसाइड